Ассалому алейкум ҳамдиёрони арҷманд. Боз фурсат расид ки мо нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро манзури шумо намоем. Дар барнома ҷузъиёти баъзе аз қонуншиканиҳои бозтобии васеъи ҷамъиятӣ дошта, фаъолияти милитсияи кишвар дар самти пешгирию ошкорсозии ҷинояти қуввайронкунӣ ва дастовардҳои мақомоти корҳои дохилӣ нишон дода мешавад. Бо шумо ҳастам мо Рухсор Таваллузода. Дар доираи як амалиёт кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур ҳадафи ҷинояткоронаи нашъаҷалоби касбиро барбод доданд. Ҳангоми боздошт 25 килограмм воситаи нашъадор аз гумонбар мусодира гардид. ҳамкорамон майёри милитсия Сироҷдини Шакурӣ аз боздошти нашъаҷалоб ва мусодираи ин бори заҳрогин гузориш омода кардааст. мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳи нафари ҷинояткор ва ба роҳи рост ҳидоят намудани афроди хатокор мебошад, вале далелҳои воқеӣ ва таҷрибаи тафтишотӣ собитгари онанд, ки на ҳам афроди маҳкумшуда пас аз ба озодӣ баромадан аз кирдорҳои ҷиноятии худ даст мекашанд. далели гуфтаҳои боло, гумонбаршаванда Саидов Муҳибулло соли таваллудаш 1976 сокини шаҳри Душанбе мебошад, ки бо ҷурми муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор ба муддати 10 сол маҳбасӣ шудаю пас аз ба озодӣ баромадан боз ин кирдорҳои ҷиноятии худро идома додааст. номбурда воситаҳои гуногуни нашъадорро аз гурӯҳҳои қочоқбари афғон қабул намуда, мин ба тариқи дигар ҳаммаслакони ҷиноятии худ ба фурӯш мегузошт. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ қаблан ҳаммаслаконаш дастгир ва худи ӯ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур бо дастрасии ахбороти оперативӣ Саидов Муҳибуллоро зери коркарди оперативӣ қарор дода, ахиран зимни ба фурӯш баровардани миқдори зиёди воситаҳои нашъадор дар ҳудуди шаҳри Душанбе дастгир намуданд. зимни кофтуков аз номбурда дар умум 25 килограмм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. айни замон нисбати гумонбаршаванда бо дастрасии моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи милитсияи вилояти Суғ тақаллубкории шаҳрванд Зафар Назарзода сокини шаҳри Истаравшанро ошкор намуд. таври тафтишоти пешакӣ хабар медиҳад, номбурда дар шабакаи интернетӣ саҳифаи тарғиботӣ бозиҳои бурднок таъсис дода ба мардумфиребӣ машғул шудааст. номбурда бо номи Зафар Шоу дар шабакаи интернетӣ саҳифаи тарғиботии бозиҳои бурднок кушода давоми соли 2024 бо гузоштани тӯҳфаҳои пулӣ ва шоҳҷоиза воситаҳои нақлиёти гуногун тамға ба тақаллубкорӣ роҳ медиҳад. шаҳрвандон ба шаффофияти бозии бурднок бовар карда чипта харидорӣ карда бошанд ҳам Назирзода бозии пешбинишударо нагузаронида маблағҳои аз фурӯши чипта тавассути ҳамёни электронӣ ба даст овардаашро ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. якум бозӣ ман яблокро ҷамъбаст кардам, лекин боз қарзор мондам. ҳамин чиза тамом накардам, гуфтам ки қарз дуюм бозӣ гузаронда қарз мепӯшам, гуфта боз ташкил кардам. дар дуюм бозӣ дута мошини гиром мондам, лекин дар асл мошино харидагӣ набудам, ба мо тааллуқ надошт ва дар дуюм бозӣ ҳам билет нарафт. ҳамин қарз зиёд шуда бурафт. ман аз кирдори кардагим пушаймон ҳастам. қимор чизи хуб нест. мана мо ҷазоша дида истодаем. дигаро тавсия метиҳам ки ман ҳамин корҳоро накунед. одамое ки бозӣ ташкил мекунанд бозӣ ташкил накунед. одамое ки билет мегиритон ин чизҳои нагиритон. тавсияи ман барои шумо ҳамин. ман аз кирдори кардагим хело ва хело пушаймон ҳастам. ҳамчунин милитсия муайян намуд ки гумонбаршуда бо мақсади дар бозиҳои бурдноки ташкил намудааш гузоштани воситаҳои нақлиёт бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада воситаҳои нақлиётро тариқи насия ба даст оварда минбаъд маблағи мувофиқашударо қисман ё умуман пардохт накардааст ё ин ки нақлиёти ба дигар касон тааллуқ доштаро саҳнасозӣ кардааст. илова бар ин бо ваъдаи баргардонидан ҳамчун қарз гирифтани маблағҳои калони пулӣ аз ҷониби гумонбаршуда ҷой дорад.
дар натиҷаи баррасии аризаи соҳибкорон вобаста ба пинҳонӣ тасарруф шудани либосҳои мардона аз мағозаҳояшон аз тарафи шахсони номаълум ба кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ муяссар гашт, ки зимни ба роҳ мондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти гумонбари ин ҳолати дуздиро ошкор намуда ба кирдорҳои ғайриқонунии ӯ хотима гузоранд. Гузориш дар ин бора. амалисозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси муроҷиати соҳибкорони мағозаҳои тиҷоратӣ ба кормандони милитсия имкон дод ки ба каҷрафториҳои гумонбар Имомзода Илҳом Имом соли таваллудаш 1988 сокини ноҳияи Шаҳринав нуқта гузоранд. тасарруфкориҳои ӯ ки се ҳолат аст ба ҷабрдидаҳои ҷиноят нороҳатӣ меовард. баъди ғайриқонунӣ ворид шудан ба иншоотҳои тиҷоратӣ, тасарруфи либосҳои гаронарзиш зараррасониҳои хароҷотноке ҳастанд ки ин чапдаст аз худ боқӣ мегузошт. ҳама дуздиҳо давоми моҳи феврал рӯзона содир шуданд. номбурда асосан аз мағозаҳои Милано Мода ва Вайки ки либосҳои мардонаро ба яғма бурдааст ки зарари расонидаи гумонбар ба соҳибкорон зиёда аз 20 000 сомониро дар бар мегирад. ман корманди мағозаи Милано Мода Муҳаммад миннатдории худро ба вазорати корҳои дохилӣ мерасонем ки дар мағозаи мо ки як чанд вақт дӯздӣ мешид, ҳамират дирӯз ҷуброна бар мо баргардонданд. ошкор кардани силсила дуздиҳо аз он шаҳодат медиҳад ки ҳар бадрафторӣ дер ё зуд муайян ва содиркунандаашро ҷавобгарӣ интизор аст. пули якуни моҳ ҳуҷа мешавад ки ман магазин Вайки ки дубор даромадам, рубашка витировка гирифтам, пӯшида дар танам баромадам. дуюм маротиба магазин Милано Мода даромадам. вақте магазин медаромадам ҳами формая яъне ки барои овоз надоданаш ҳами кусачка кати мебуридаму мегирифтам да ҳамон чизаша магниташа. нисбати гумонбаршуда бо дастрасии талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва тафтишоти пешакӣ идома дорад. мақомоти милитсияи вилояти Хатлон 3 нафар гумонбарро боздошт намуданд, ки қасдан манзили истиқоматии сокинони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро оташ заданд. Сабаб ва омилҳои чунин иқдоми ҷиноятиро пеша намудани гумонбарон муфассал дар гузориши навбатӣ инъикос ёфтааст. мутаассифона ҳузури бархи афроди хурофот зада, ки ҳама равандҳои табиӣ ва ҳодисаву ҷиноятро ба дину мазҳаб нисбат дода мардумро ба гумроҳӣ мебаранд, боиси пайдо гардидани афкори хурофотӣ ва ҷаҳолат дар ҷомеа мегардад. ҳоло мехоҳем ҳодисаеро тафсил намоем, ки аз камсаводиву хурофотпарастии баъзан аз сокинон дарак дода дар ҷомеа ҳар гуна овозаҳоро ба вуҷуд овардааст. бо ворид гардидани аризаҳои сокинони деҳаи сумбулаи ҷамоати сайёди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба мақомоти милитсия, оиди аз ҷониби шахсони номаълум оташ задани хонаҳои истиқоматиашон аз ҷониби кормандони бо таҷрибаи милитсияи Хатлон, гурӯҳи оперативии тафтишотӣ таъсис дода шуда, ҷиноятҳои содир шуда ошкор ва гумонбарон дастгир карда шуданд. муайян карда шуд, ки аз аввалҳои моҳи феврали соли ҷорӣ дар манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон Сандалов Раҳим, Ҷалилова Давлатнисо, Саидали Зода Сайфура, Мусоева Санавбар, Сулаймонова Фароғат ва Мирова Аҳли Нисо сӯхтор ба амал омадааст. содир гардидани силсила сӯхторҳо дар манзилҳои истиқоматии сокинони деҳа аҳолиро ошуфтаву парешон намуда боиси пайдо гардидани ҳар гуна овозаҳо гардидааст. дар кор будем ки омадем ки ҳамин дидем шароитро хай дигар мо маъмул ялда кардем ҳало киштем. дар ҳамин ҳол раиси маҳаллаи деҳаи мазкур Қурбонов Собир аҳолиро гумроҳ намуда ба ҷои раҳнамоӣ кардан барои муроҷиат ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати кушодани гиреи ҳодисаҳои пайдарпайи ба амаламадаи оташсӯзӣ баръакс ҷабрдидагонро ба назди имомхатиби деҳа Ҳалимов Наҷмиддин бурдааст. домлаи маҳалла тавсия дод ки ягон гӯспанд биза ягон киштан нако хун кардан нако холас ё ки мардума фаrodin ҳамҷа муллоро ягон мусфидора дуо кунанд ҳамин кора кардан. дар ҳамон шабу рӯз сокини деҳа Маҳмадов Маъруф дар назди қабристони деҳа заминҳои хоҷагии деҳқониашро тоза карда алафҳои бегонаро оташ задааст, ки дар натиҷа як қисмати алафҳои хушкидаи қабристони деҳа низ месӯзанд. азбаски имомхатиби деҳа Ҳалимов Наҷмиддин, ки худ саводи дунявии кофӣ надошт, барои аз вазъият баромадан аз ин ҳолат истифода бурда гуфтааст, ки Маҳмадов Маъруф бо сӯзонидани алафҳои қабристон арвоҳҳоро ношод кардаасту дар натиҷа хонаҳои истиқоматӣ
پسی هم با کام آتش رفته ایستادند. در ادامه تاکید نموده است که این حالتها پیامدی ناگوار داشته جبر دیدگان ساکنان دهه و خودی محمد معروف که علفهای قبرستان را آتش زده است باید برای رفع این حادثه ها که غضب خداست مبلغ جمع آوری نموده چاروا را قربانی کنند. مولای محله گفت که همه جینو آیا همه چیا اورخان بعد مردم چی کردن همه یا مال گرفتن آوردن همه جا کشتن خون کردن که همه علو بس شود که با همه قشلاق تا علو با درگ خونو ای مقامات ملیس اومدن همه جا دیدن که تشخیص نگاه کردن همه قدر آدمای همه صاحبای خونه خود شدن. تأسف آور است که به جای پیدا نمودن گمانبران و آشکار نمودن سرچشمه جنایتی آتش سوزی ها امام خطیب حلیمов نجمیدین گور سوزد و دیگ جوشد که مقال خلقی را به خاطر می آورد سوء استفاده نموده است. به سبب همین علاوه زدن تونم اوروحان نوح حد شدگی همین غضب خدای تعالی که همین را شما علاوه زده کلمه که گفتم علاوه زده کدوم شخص که همون علاوه زده از برای خدا برای همین یک صدقه کنن همین مردم کمقل فقیر را میتونن شاید خدای تعالی همین علاوه شما نجات بتینن. خوشبختانه با دایر نمودن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسه ختلان گره جنایت های آتش سوزی گشاده شد. در نتیجه معین گردید که در زمینه نامرسایی در خانواده بین مادر و دختر نابالغ ام 3 سالی تولدش 2011 که گویا از جانب اهل عائله نسبتش کم توجه ظاهر می گردد قصداً به این عملها یعنی آتش زدن مال و اشیاهای خانوادهشان و دیگر ساکنان محلشان دست زده است. مقصدی که مادر ما توجه میکرد و برای همه قرب کرد خانه که از برای همون خانه خدمونه که مادرم تشویش شود که توجه میفهمم که چیه خانه عوامه برای که همین هر سه اولیات تشویشات بزنن. مزار وقتی که آتش زدن ما همین استفاده بردم که مردم خیلی کن جینای پریش هست نفهمیدن خیلی من علوم سر دادم بعد شریک زشتگی با اومد پیشی همه گفتم که چی کردم. هنگامی که آوازه های بردروغ آید با آتش سوزی ها میان اهالی دهه پهن می شوند 2 نفر ساکنان دیگری این دهه سیدالله زاده سیفوره سال تولدش 2000 در زمینه خصومت های عائلوی و اپاش سیدالله و آرزوی سال تولدش 1987 برای به گمراهی بردن کارمندان مقامات میلیسا خانه اشان را آتش میزنند که در نتیجه قسمتی از اشیاهای روزگارشان میسوزند. سنه 16 نودی 2025 یک میل سوختاتی که در خانه روی داد ما میخواستم که همی کتی یزنما میخواستم همی اپام کتی یزنما خانه برام برای هم خودی لباساش ندار ببینم. با مقصده که باید مرا گناهکار نکنند من در همون خانه را آتش زدم موندم. عین زمان نسبت گمانبران طبق طلبات ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کردارهای مردم فریبانه باز یک نفر سحرگر که با استفاده از کارت فالبینی نموده گویا نیاز مزاجانش را برآورده میکرد از جانب کارمندان ریاستی گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی آشکار گردید. عاید عوام فریبی این نفر همکارانمان گزارش میدهند. بارها گفتیم و باز هم میگوییم که خرافات از نادانی و جاهلی آدمان اوج می نماید که آنها به سخن هر گونه مردم فریب به مانند سحرگر و جادوگر، فالبین، مشکل کشا و بخشی که گویا آنها علم غیب را میدانند باور میکنند. چون باوری شهروندان زود باور باعث آن میگردد که میدان کردارهای مردم فریبانه سحرگران وسیع گردد. کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی یک نفر زن را بازداشت نمودند که با حیله و نیرنگ‌های خاص به فالبینی، مشکل کشایی و جادوبراری مشغول شده است. این نفر گدوی و شیرین ماه محمد شریفونا سال تولدش 1985 ساکن کوچه سامانی شهری کلو می باشد که با مکر و نیرنگ با باوری شخصانی ساده و گمراه درآمده با واسطه کارت به فالبینی مشغول شده با وعده‌های دروغ از آنها مبلغ میستانید. نامبرده که همگی تا صنف 9 تحصیل نموده در قید بیماری نرکولوژی قرار دارد و معلومات طبی دینی و جمعیتی ندارد. در برابر این به بیماران گوناگون وعده شفا داده به این واسطه روزگار
پیش می برد. گدوی و شیرین‌مو ضمن پرسش پررا اقرار گردید که فالبینی و دیگر عملهای او همگی دروغ بوده، غیر از مردم فریبی دیگر چیزی نیست. دخترها صورت میارم پیش ما که همین کارتای بر ببین موقع همین کارت زاو دارم بسیار که همین کارتامون ببین میبینمشون خیلی میگه که خیلی چکوکنه میگه خیلی خطی موقع بزنه یا که چکنه بگیرمونی هم خیلی چکنه خیلی خدمونه کلاکشون میکنم یا ایری صورت کلاکش که هم بچه که کلاک یا که خدمه کلاک خیلی زنه که میومد که میگو بچه ما کلاک کلاک کردن شما چی فایده میومد؟ اگه که رای او کشودم اما کشایش میشوم کلاک کشایش میشده کارتا که فال دیدن شما یکی گرم کردن یا کشایشی کار خود شما باور دارید این کار درست است؟ نه همه دروغه خدا هم خودش همه دروغه به خدا. برای شخصی سالم عقل واقعا تصور ناپذیر است، زیرا در زمان پیشرفت علم و تکنیک و ساحه طب چگونه میتوان به یک نفر که خود از بیماری نشمندی اذیت میکشد باور نمود. وابسته به حالت مذکور نسبت نام برده با دسترسی ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. ادامه برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. ضمن راهاندازی نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در حدود ناحیه شهری توس شهروند حمیده و خدیجه سال تولد 1963 ساکن ناحیه مذکور بازداشت کرده شد که نام برده برای فریب و سوء استفاده از سادگی و بی‌سوادی شهروندان و باوری آنها درآمده گویا برای سحر و جادو و فالبینی مشکلی آنها را حل می‌کرده باشد مبلغ‌های پولی طلب کرده می‌گرفته است. نامبرده در حدود ناحیه شهری توس با تخلص خطیچه جادوگر مشهور بوده. با قول خودش سالهای طولانی می شود که شهروندان خرافات پرست را برای فریب به دام خود افکنده. بر عوض مبلغ‌های معین پولی از 50 تا 1000 سومانی با نوشتن تومار و تشتاب سحر و جادو کرده با این واسطه گویا به آنها بخت سفید، دلگرمی عائلوی و کشایش کار می‌بخشیده است. مورد به ذکر است که نامبرده چند مرتبه از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت و جریمه بندی کرده شده باشد هم باز تکراراً دست به کردارهای غیرقانونی زده است. مزاجان این زن مکار و مردم فریب که مبلغ‌های خود را از دست داده و یگان حاجتشان برطرف نشده است چنین نشان دادند. برای خوشبخت شدن دیشب خدیجه رفتم سحر جادو کردم مبلغ 300 سوم دادم یکم فایده‌اش ندیدم. یک مرتبه پیش ینگه خدیجه اومدم یک بار برای اویلم برای سوز شیدن اومدم خیلی کده دادن هم چیکاره گرم کرده دادن و فایده‌اش دیدین؟ ندیدم فایده‌اش ندیدم بعد خیلی 300 سوم مبلغ دادم. با نزد اپای خطیچه اومدم برای فولبین برای خوشبخت باشم یکم چی تاثیر نکردن 200 سوم مبلغی دادم اومدم. عین حال نسبت حمیده و خدیجه از جانب پروکراتورای ناحیه شهری توس پرونده جنایتی با ماده 240 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. اینجا رسیدیم به پایان نمایش امروزه. خیر تا دیداری دیگر سربلند و خاناباد باشید.